इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, माह रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अब जिस तरह माह रमज़ान में हर बंदे ने ये कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की तरफ तवज्जो करूँ, कुरान की तरफ तवज्जो करूँ, इसी तरह नवाफ़िल अदा करने में तवज्जो करूँ, ताकि अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी हो जाए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मामला आगे फ़तराना है। फ़तराना हमने किस तरह देना है और किन लोगों को देना है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको आगाही कर दूं कि फ़तराना असल जो मसला है वो उस वक़्त देना है जब ईद का चाँद नज़र आ जाए। ईद का चाँद नज़र आ जाए और ईद पड़ने से पहले पहले ये होगा हमारा फ़तराना। और अगर हम इसको बाद में देंगे तो ये फिर एक आम सा सदका बन जाएगा। ये फ़तराना नहीं होगा, एक आम सा सदका बन जाएगा। तो इसके लिए कोशिश करें। इसके अलावा मसलन गुंजाइश है, उलमा कराम जो इस पर तवज्जो फरमाते हैं, देते हैं, वो कहते हैं कि अगर इसको 2-3 दिन पहले भी अगर दे दिया जाए तो वो भी दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो अहम बात है, वो कोशिश करें कि पैसे ना दें, राशन की सूरत में उनको दे दें, ताकि वो खाने पीने के उनके काम आ जाए। क्यों? अगर हम पैसे दे देंगे, वो हो सकता है घर में कुछ सिगरेट पीने वाले लोग हों या कोई और चीज़ें करने वाले हों, तो वो उसमें ज़ाया हो जाएगा, उसमें ज़ाया कर देंगे। हमारी नेकी तो इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी, लेकिन तवज्जो किस तरफ दिलाई गई है कि हमारा वो जो फ़तराने की रकम है वो किसी के खाने पीने के काम आ जाए, जो गरीब है उसके खाने पीने के काम आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है तो ये राशन की सूरत में दे दी जाए। और देनी कब है? जब चाँद नज़र आ जाए और ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि सदका फ़ितर जो है ना, ये इसलिए अदा किया जाता है, अल्लाह ताला ने इसलिए इंसान पे ये किया है देख मेरे रास्ते में, ताकि जो माह रमज़ान में रोज़ों की हालत में इंसान से कोई गुनाह, कोई गफलत, कोई सुस्ती, कोई झूठ या कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जो नापसंदीदा हो, तो अल्लाह ताला फिर उन चीज़ों को ख़त्म करके उसको नेकी में उसको कमी पूरी कर देता है। तो इसलिए ये सारे लोग तवज्जो दें जितने भी हैं। और दूसरी चीज़ इसके साथ मैं साथ रिलेटेड करने लगा हूँ, ईद की नमाज। ईद की नमाज में तक जाने से पहले जिस रास्ते से आपने जाना है, खूब तकबीरात कहें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात का अहतमाम करें। घर के तमाम अफराद, बच्चे, औरतें, मर्द, और जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते में पढ़ते जाएं जितनी तकबीरात है। ईदगाह में जब बैठना है वहाँ तकबीरात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसी तरह जब ईद की नमाज़ पढ़ लेनी है तो फिर ईद जिस रास्ते से आप गए थे उस दूसरा रास्ता बदल के आना है। ये हमारे प्यारे नबी का हुक्म और तरीका है। तो जिस रास्ते से जाना है वहाँ पहले जाना है और फिर जब वापस आना है तो रास्ता बदल के आना है। और दूसरी चीज़, ईद पढ़ने जाने से पहले क्या करना है? खजूरें खा लेनी है, या कोई भी ऐसी शरीनी जो जिसको पसंद हो वो बना ले, वो खा ले। तो फिर वो थोड़ी सी खा के तो फिर जाके आपने ईदगाह जाके नमाज़ पढ़नी है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। इसलिए तमाम लोग अच्छे तरीके से इहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के नबी के तरीके मुताबिक काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह राज़ी होगा। और दूसरी चीज़, गुरबा का ये जो फ़तराने की रकम देनी है ना, इसमें ना मसाजिद को देनी है और ना किसी आलम को देनी है, ना मस्जिद के किसी कारी को देनी है, ना मसाजिद मदरसे में लगती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मसाकीन का और उन कमज़ोर लोगों का हक़ है जो इनके घरों में चूल्हा सही तरह नहीं बनता। और दूसरी चीज़, लोग पूछते हैं कि क्या जो हमारे घरों में ये जो माइयाँ काम करती हैं, ख़ादमाएँ काम करती हैं,
کیا ان کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وہ تو آپ کو 12 مہینے آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے، وہ کام کر رہی ہے، 12 مہینے آپ اس کو اس کی محنت دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ ویسے اس کی خدمت دوسرے پیسوں میں کر سکتے ہیں، لیکن فطرانے کی جو رقم ہے وہ آپ نے مساکین کو دینی ہے، ان لوگوں کو دے جو بہت کمزور ہیں، جن کے گھروں میں چولہا جو ہے وہ بہت کم جلتا ہے، یعنی کھانے پینے میں ان کو دقت پیش آتی ہے۔ تو ان چیزوں یہ چیزیں ساری آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ فطرانہ ہر چھوٹے بچے سے لے کر، بے شک وہ اس دن پیدا بھی ہوا ہے نا، اس چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک جتنے گھر کے افراد ہیں وہ سارے اکٹھے کر لیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سا، اور ایک سا کیا ہے؟ اس میں 4 بک جو ہیں، یہ 4 اتنے تھیلیاں، اس میں آٹے کے لے کے 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4 بک ڈال کے ہاتھوں میں آٹا لے کے وہ ایک سا بن جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کھجوریں دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ گندم دے سکتے ہیں، کشمش دے سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کھانے پینے والی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیزوں کا احتیاط کریں، ان چیزوں کا اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر رقم دینی ہے تو وہ کوشش کریں، اگر 100 بنتا ہے تو 150 کے حساب سے دے دیں، 125 بنتا ہے تو 150 کے حساب سے دے دیں، یعنی جتنا بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے مال میں سے خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کے خاص توجہ ہونی چاہیے، وما علینا۔ اور دوسری چیز ہے، ایک چیز اور میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں گھر کی تمام عورتیں عیدگاہ پہنچیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے رمضان کے آخری عشرے میں جہنم سے آزادی دیتے ہیں نا، اسی طرح وہاں کوئی ایسی عورتیں جو حیض والی عورتیں ہیں وہ بے شک نماز نہ پڑھیں، لیکن پیچھے جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ کے اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح جو بچے ہیں، بڑے ہیں، یعنی اچھے طریقے سے خوب اہتمام کریں، نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ یہ اس طرح یہ کرنے سے یہ جتنی بھی اسے چیزیں آپ کو میسر ہیں وہ کر کے تو عیدگاہ جائیں۔ پھر عیدگاہ جا کے آپ نے جا کے وہاں بیٹھ کے امام صاحب کا خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد دعا میں شامل ہوں، اور دعا میں شامل ہونے کے بعد پھر جب آپ واپس آئیں تو راستہ بدل کے آئیں۔ پھر دوبارہ میں رپیٹ کرنے لگا ہوں، جانے سے پہلے عیدگاہ کو تھوڑی چیز کھا لیں، کھانے کے بعد مثلا کھجوریں ہیں 2، 3، 5، 7 طاقت طریقے میں طاق حالت میں کھائیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ کھا لیں۔ اور اس کے بعد پھر راستہ بدل کے اپنے گھر میں آئیں، پھر سب سے عید ملیں اچھے طریقے سے سب کو۔ اور جس سے کسان ناراضگی ہے کوشش کریں میرے سمیت میں بھی جاؤں کہ جس کے ساتھ ناراضگی ہے وہ ہم جا کے ناراضگی کو ختم کریں، ان سے ملیں، عید مبارک کریں۔ اور جن گھروں میں جو اس دنیا میں سے کافی لوگ چلے گئے ہیں رمضان سے پہلے یا رمضان میں، وہاں جا کے ان کے ساتھ شیئر کریں اپنی خوشی کو اور تعزیت کریں ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔